Start. Okay. We go now home. We prepare our material. Harness. Yeah, this one my sawa-sawa my friend. Umbisto Filipino. Oh, too much big crane this. Oh. Ito pa nagbubuhat sa aming mga segment, mga tulay. Yan. Ah boy. Nice. Daming crane. Yan. Dami na yan. Patapos na po yan. Mga 100 piraso na lang na ganyan. Dito po ginagawa yung mga bakal. Yan. Yan. Grabe ang Qatar. Yaman ng Qatar. Yan po. Yan. 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 Ginagawa. Init na sa Qatar. Alin? Grinder yan. Ayan, ayan, ayan. Ang luwang. Doon, dahil pa doon sa dulo. At dito naman, binubusan. Ito binubusan. Dito na binabagsak yung bakal sa tulay. Yan. Yan. Okay, puro hydraulic. Yan po. Yan yung pare. Are you fine? Yan ginagawa. Okay, it's nice to be back. Goodbye.